Ha? Sige, sige. Ano ba yan? They're all big. They're all big. Big family. Kamara. Dito na. Ben, mukha. Mga babae. Kabaklaan. Okay na ba? Okay na ba mo? Ha? Wow! Ano si Pati? Pat! Ikaw! Tanggapin mo lang yung award mo. Weird. Buka nun, Pat. Wala, may grabe naman si Pati. Dito ka, Pat. Ako naman? Ay, ikaw mauna? O, sige. Ikaw muna. Ako naman? Ikaw mamigay. Oo. Kaya nga, isa man eh. Di ba nag-timu ako kanila? Ay, oo, di ay. Merry Christmas! Dong, dong. Dong Jaylan! Next. Next. Unahin ko yung... O, bigyan mo na lahat. Samsam! Wow! Oy, teka lang, ano binubuksan mo? Kay Samsam niya yan? Kay Samsam ng Tilolo? Oo, dalawa. Wow! Lola Den! Lolo Dan! Papa ko! Woo! And Mama ko! Papi ko! Ayun na. O, ikaw na din. Wala. Ay, ma. Lapit! Dapat. Kasjun! Wow! Laki naman! CJ! Mami! Lulu! Ay, wow! Yoga man! Yoga mo. Una ay Ilan. Ay, Dongdong. 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 Samsam. Daniel. Lagay mo dyan, ah. Lagay mo na kay Bobby, ma. Sino pa wala? Si Pati. Ay, sorry na Samsam. Wow! Kanino to? Samsam. Sino yan? Wow, Zootopia. Patingin. Favorite movie? Open mo lang. Meron pa, meron. Why so many? Kunin mo, Sam. Okay na. Okay na. Yun, oh. Wow, Pati. Wow, sa bag. Wow, parang ano, Santa Claus.
Magaling pa. Wow! Tingnan natin dito, oh. Sabi mo naman kung sino. Thank you! Wow! Thank you po, wow, tinignan mo. Limpak-limpak yun ay kapati. Grabe. Pat, grabe talaga, Pat. As in. Nakakagulat. Wow, thank you so much, Pat. Pati nga. Ano niya yung favorite niya? Wow! Ay, picture me. Wow, ano na chocolate? Meron na yan. Isam. Wow! I got a little rice. Kuya CJ. Sige na. Grabe si Patty. Contractor si Patty. Doktor yan eh. Sino to? Ate! Wow! Cash yun! Favorite ko. Auntie Lulu! Thank you, Papa. Your favorite ko. Kaya Pat! Teka lang kay CJ! Iba yung sa'yo. Thank you. Iba yung sa'yo. Ay, oh, thank you. Thank you. 5,000. 5,000. Thank you. 5,000? Hindi ah. Pati nga mag... Dami! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, sabi. Thank you, Papa. Alay, Pati, ang dami din oh. 10, wow! Thank you, Papa. Baka chocolate. Wow. Chocolate. Wow, chocolate! Bukas ka na. Towel. Oh. 3, 2, 1. Merry Christmas, everyone! Bye.